हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल। आज आम पढ़ा मंगले अइला ओषा। आमे आगरू पढ़ी सारी तीनोटी पाठ। एबे आमे आउ तीनोटी पाठ पढ़ा जाऊे। आमे आगरू कौन पढ़ी ताहा आमे पुणी थरे रिवाइज कर पकेबा। आगु कौन होता उषा सीता को दर्शन देवाई आसी। से कुसुम सुसज्जित होती। से स्वर्गर मर्त्य को आसी नवजीवन देवाई। क्या नवजीवन देवाई? सीता को नवजीवन देवाई। सीता को स्वागत जनाई संगीत समीर संगीत परिवेषण करुछि। भंवर वीणावादन करुछि। सुर भी नर्तन करुछि। कुंभाटुआ भाट साजिछि। कलिंग अर्थात कजलपाती ललित कोमल मधुर स्वर रे कही उठ सती राज्य राणी राति पाइला। अर्थात राज्य राणी अयोध्यार से राणी, तेणु तांको राज्य राणी बोली कहाई उठ बोलिकी से कही। किए कही? कजलपाती अर्थात कलिंग। आस आम आज चतुर्थ पाठ पढ़ा। मुनि मुख वेद स्वन पूर्ण कला श्याम बन उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। आम धीरे धीरे पढ़ा, किसी हड़बड़ी ना। मुनि मुख वेद स्वान अर्थात ऋषिंकर वेद। आम तुम मैंने जानिछ चारिटी वेद अच्छी, ऋग वेद, श्याम वेद, यजुर्वेद, अर्थक वेद। मुनि अर्थात ऋषिंकर वेदध्वनि रे पूर्ण कला श्याम बन। श्याम बनटी पूरा पूरी उठिला। गंगाधर मेहर किपर वर्णना देख। मुनि मुखंक वेदध्वनि को श्याम बन सहित तुलना करिसेंती। उठिला भेदी गगन उच्च ओंकार। मुनि मानकर वेदध्वनि रे गगन उठियो। गगन अर्थात आकाश। आकाश उच्च ओंकार माने भेदी उठिला तांकर वेदध्वनि रे। वैकुंठे देई त्रुपति अनंत शत्रु की गति बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार। वैकुंठ वैकुंठ माने कौन? विष्णु जोठारे रहंती ताको वैकुंठ कहा जाए। तृप्ति माने संतुष्ट। वैकुंठ मुनि मुखंक वेदध्वनि रे वैकुंठ भी संतुष्ट लाभ करिछि। अनंत शत्रु की गति अर्थात अनंत नाग। मुनिकर वेदध्वनि अनंत नाग पर्यंत मध्य पहुँची। बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार। तुम जानिଛ सरस्वतींकर बीणांकर नाम कौन? तुम जानिଛ बोले कमेंट रे बता। बिहिला की सरस्वती बीणा झंकार। मुनिंकर वेदध्वनि रे सरस्वती बीणा झंकार सह गंगाधर मेहर तुलना करिसेंती। बेलु बेल बन उज्जवल। मुनिंकर वेदध्वनि एते शक्ति थिला जे बेल थिला मध्य तांको सबुआडे उज्जवल बोली देखा जाउथिला। मंत्र बले जेने बढ़ी आसिला बल। मुनिंकर वेदध्वनि रे केउठारु बल आसिला के जानी पूरा सबुआडे माने बल चली आसिला बोली कहिसेंती। तुम जानिछ कि प्रकृति को गोटे जीवंत सत्तार से रूपायित करिसेंती। एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे। एकाले ब्रह्मचारिणी माने ब्रह्मचारी व्रत गुटे करा जाए। अनुकंपा वाल्मीकि आश्रम में रहुथिबा जणे तपस्विनी को अनुकंपा कहा जाए। आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे। अनुकंपा आसी जनक नंदिनी अर्थात सीता को जनक नंदिनी मध्य कहा जाए। गंभीर स्वर अर्थात कोमल स्वर रे कहिला उठ बोइले उठ बोई देही उषा सुकुमार देई। अनुकंपा वैदेही अर्थात से वैदेहर राजकन्या, तेणु ताको वैदेही बोली कहुई। वैदेही उषा सुकुमार देई। उषा को सुकोमल कहुई। तार कोमल अत्यंत कोमल था, तेणु ताको सुकोमल बोली कहुई। परीक्षा रे क्वेश्चन पड़े क्या सुकोमल बोली कहुई। उषा को एठारे सुकोमल बोली कहुई।
ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ। ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ ମାନେ ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ଖୁସିରେ, ଖୁସି ଉପଚାର ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦିଅ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ଅନୁକମ୍ପା ସୀତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖୁସି କର, ଖୁସି ବିଧିରେ ଖୁସି ଉପଚାରରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ। ତମସା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ତମସା। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ ମାନେ ତମସା ତମେ ଜାଣିଛ ଜୀବନ୍ତ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତମସା ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ତମସା ନଦୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପଦ୍ମିନୀ ହୃଦ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ଖରର ସ୍ମିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରିବୀର ରାମ ମୂରତି। ପଦ୍ମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଯେପରି ଶିଶିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେହିପରି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶୋକ ସର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ଫଳ କେ କରି। ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତ ସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବିବାହ ହୋଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯେପରି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ଶୋକ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକରି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳ କେ କରି ଚିତ୍ରିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆସନୁ ଉତ୍ଥିତ ଜାନକୀ ସତୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। କିଏ? ସୀତା ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ନମି ଅନୁକମ୍ପା ପୟରେ ବନ୍ଦିଲେ ଉଷାର ପଦ ସବିନୟରେ। ନମି ଅର୍ଥାତ୍ ନମସ୍କାର କରି, କାହାର? ଅନୁକମ୍ପା ପାଦରେ ସେ ନମସ୍କାର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଣାମ କରି ବନ୍ଦିଲେ ମାନେ ବନ୍ଦନା କଲେ ଉଷାର ପାଦ ସବିନୟରେ ଅନୁକମ୍ପାର ପାଦକୁ ସେ ସବିନୟରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। କିଏ? ସୀତା ତାଙ୍କ ଆସନରୁ ଉଠି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ପାଦରେ ସେ ସବିନୟ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦିଲେ। ବୋଇଲେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସି ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ରବି ଆଗମନ ଶଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ। ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ କାହାକୁ? ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ହେଉଛି ଉଷା। ତିମିର ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ବିଧ୍ୱଂସୀ ମାନେ ନାଶ କରିବା। ଉଷା ଅନ୍ଧାରକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଓ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗମନର ସେ ସୂଚକ ଅଟେ। କିଏ? ଉଷା ରବି ଆଗମନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନର ସେ ସୂଚକ ଅଟେ। ମାନେ ଏଠାରେ କବି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସୀତା ଉଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ତୁମେ ପୂର୍ବର ସୂଚକ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ତୁମ କୋମଳ ଚରଣ। କିଏ? ମାନେ ଉଷା କୋମଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ ଥାଏ। ସେ ଉଷା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଷା ତାକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ ମାନେ ଆଲୋକ ଦେଇ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ? ଉଷା।
शुभ्र सौरभ रसिके शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके। शुभ्र सौरभ रसिके, रसिके अर्थात प्रतीक, सौरभ अर्थात बास्ना। तुम्हें उषा कहते बास्ना, मैंने तुम्हें बहुत तुम मैं जाच जिते उषा समय आसे से फूल गुड़िक सुगंधित बास्नारे पूरी उठे, चतुर्दिक पूरा चतुर्दिक फूल उदयित हुए। सकाळ उषा समय देखा बहुत सुंदर थाए। तेणु शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके, मैंने सीता को कह तुम्हें तुम्हें जाच सीता गोटे मान रघुवंशर राणी बोली। तो शुभ संपादिनी हुआ रघुवंश, तुम्हें शुभ संपादन मैंने तुम्हें शुभ रघुवंशर तुम शुभ संपादन हुआ बोली एठारे कहुई कि सीता को कहुई कि तुम शुभ संपादन हुआ बोली। तो आज आम एठारे रखा, नेक्स्ट वीडियो रे 7, 8, 9, 10 पार्ट पढ़ी खत्म करवा। ओ धन्यवाद।